बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कमालिया DPO टोबा टेक सिंह खिलाफुल्लाह तारड़ की खुसूसी हिदायत पर ट्रैफिक इंचार्ज अहमद करीम ने बगैर नंबर प्लेट और जाली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर नाकाबंदी करके मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी, DPO टोबा टेक सिंह इखलाकुल्लाह तारड़ की खसूसी हदायत पर अहमद करीम ट्रैफिक इंचार्ज ने बगैर नंबर प्लेट और जाली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कर दिया है। मजीद मेरे साथ अहमद करीम मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPO टोबा टेक सिंह की हदायत के मुताबिक हम अप्लाइड फॉर गाड़ियों और कारों और मोटरसाइकिलों को हम रोक रहे हैं और उनको हम बाउंड कर रहे हैं। जब तक वो नंबर एक्साइज से हासिल करके नहीं आते, हम उस वक्त तक वो गाड़ी बाउंड रखते हैं। उसके बाद जब वो नंबर लगवा के आते हैं एक्साइज से, उसका इंजन चेसिस नंबर मैच करके उसको हम गाड़ी को वागुजार करते हैं। इसके साथ साथ गैर नमूना नंबर प्लेट लगवानों के लिए ये मैसेज है कि जो गवर्नमेंट पंजाब ने अपना नमूना दिया हुआ है नंबर प्लेट का, उसके मुताबिक अपनी गाड़ियों पे अवेजा करें नंबर प्लेट, ताकि आप किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से बच सकें। जैसा कि आपने इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस अहमद करीम की बात सुनी, उनका कहना है कि बगैर नंबर प्लेट और जाली नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बॉक्सर, ऑन न्यूज़ टोबा टेक सिंह। जी, खबरों को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया। अब हम आपको कमालिया जंगल बारे बताते हैं, जहां असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने कमालिया फॉरेस्ट का दौरा किया। शजरकारी के हवाले से मुख्तलिफ ब्लॉक्स का विजिट, शजरकारी और दरख्तों के अफजाइश के मुतालिक इकदाम का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने कमालिया फॉरेस्ट में अपने दौरे के दौरान SDO कामरान सलामत के हमरा शजरकारी मुहिम और दरख्तों की अफजाइश से मुतालिक इकदाम का दिलचस्पी से जायजा लिया और इस बारे हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि महकमाना कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए, टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और सरकारी दरख्तों की कटाई को हर सूरत रोका जाए। दरख्तों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए और शजरकारी मुहिम को मजीद मौसर अंदाज में जारी रखा जाए, ताकि माहौल को सरसब्ज और आलूदगी से पाक बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं अपरदीर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील वाड़ी के जनूब में वाक़िया दरा सुल्तान खेल के सबसे बड़े गांव इमराली बाला के मोअज़्ज़िज़ीन ने हुक्काम बाला से अपने मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल गांव इमराली बाला के अवाम इस दौर जदीद में भी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस गाँव के मकीनों को जो मसाइल दरपेश हैं, इनमें से बड़ा मसला तालीमी सहूलियात के फुकदान का। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने बताया है कि साल पहले गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की तामीर मुकम्मल की गई, लेकिन नागज़ीर वजूहात की बिना पर स्कूल को ताले लगे हुए हैं, जो इलाके के अवाम के लिए ज़्यादती है। मिशरान इलाका ने कहा है कि स्कूल बंदिश की वजह से सैकड़ों बच्चियां हसूल तालीम से महरूम हैं। उन्होंने कहा है कि तालीम के फ़रोग़ के लिए मदारिस की मौजूदगी ज़रूरी है, जबकि दूसरी तरफ तालीम को आम करने का राग अलापने वालों को हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल गाँव राली बाला की गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की बिला जवाब बंदिश नजर आ रही है। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने धमकी देते हुए कहा है कि तामीर शुदा गर्ल्स प्राइमरी स्कूल इमराली बाला का तलबा के लिए नहीं खोला गया तो वो शदीद एहतजाज पर मजबूर होंगे और पेशावर चित्राल हाईवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिएंगे। उन्होंने सूबाई वज़ीर तालीम ज़िले और सब डिवीज़न एजुकेशन अफसरान से इमराली बाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा किया है। फारुखाबाद अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के मरकजी सदर हाफिज सलमान आजम आज एक रोज़ा तंजीमी तबलीगी दौरे पर फारुखाबाद पहुंचे हैं, जहां कारकुनान और अवाम की जानिब से इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। हाफिज सलमान आजम की आमद पर लाहौर सरगोदा रोड पर वाक़िया रहमान पेट्रोल पंप पर अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी फारुखाबाद के सैकड़ों कारकुनान जमा हुए। कारकुनान ने अपने कायद पर गुलपाशी की और इन्हें फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर इन्हें रवायती बग्गी पर सवार किया गया, जिसके बाद घोड़ों, कारों और मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल एक बड़े जुलूस की शक्ल में इन्हें जामे मस्जिद खदीजतुल कुबरा ले जाया गया। खदीजतुल कुबरा में हाफिज सलमान आजम ने कहा है कि इज्तिमा अज़ीम से खिताब किया। उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत तौहीद के मौजू पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा है कि इस्लाम की बुनियाद अकीदा तौहीद पर है और दुनिया आखिरत की कामयाबी ला इलाहा इल्लल्लाह के हकीकी मफ़हूम को समझकर इस पर अमल करने में पनाह है। उन्होंने हाज़रीन पर जोर दिया है कि वो अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के सांचे में ढालें और शिर्क व बदात से दूरी अख्तियार करें। नमाज के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की तरक्की और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए रकत अमेज़ दुआ की गई। दुआ के बाद मुमताज़ शख्सियत हाफिज़ गुलाम रसूल डोगर की जानिब से मौजूद मेहमानों के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ ज़ोराने का एहतमाम किया गया, जिसके बाद हाफिज़ सलमान आजम अपने रफ़्क़ा के हमरा अहले हदीस यूथ फोर्स सिटी फारुखाबाद के सदर मलिक तलहा खालिद की रिहाइशगाह तशरीफ़ ले गए, जहाँ उन्होंने मुकामी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की। दिफ़ा वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं
نہیں کریں گے۔ حافظ سلمان اعظم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ سلمان اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان ہماری پہچان، ہمارا فخر اور ہماری شان ہے۔ اس ملک کی بقا اور سالمیت کے لیے اہل حدیث یوتھ فورس کا بچہ ہمہ وقت تیار ہے۔ ہم اپنے ملک اور قوم کے دفاع کے لیے کسی بھی بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ نوجوانوں کو نظریاتی طور پر مضبوط کرنا اور انہیں حب الوطنی کے جذبے سے سرشار کرنا ہماری تنظیم کی اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر سٹی صدر ملک طلحہ خالد اور دیگر مقامی عہدیداران بھی موجود تھے، جنہوں نے مرکزی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور تنظیم کو مزید فعال بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ہارون آباد پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں۔ ان میں سے 1 کروڑ بھی اگر روزانہ 1 لیٹر پیٹرول خرچ کرتی ہوں تو روزانہ 1.2 ارب روپے حکومت پاکستان کو پیٹرول قیمت میں نہیں لیوی قیمت میں دیے جاتے ہیں۔ ہارون آباد کے ممتاز تاجر رہنما ہر دل عزیز شخصیت حاجی ملک فیصل سعید اوان نے کہا کہ اس طرح سال میں ملک کا غریب طبقہ حکومت پاکستان کو 432 ارب روپے ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ٹیکسز الگ ہیں۔ ملک میں گاڑیوں کی تعداد تقریباً 50 لاکھ ہے، جس میں سے 40 لاکھ وہ گاڑیاں ہیں جو 1200 سی سی سے کم ہیں۔ یہ بھی اگر اوسطاً 3 لیٹر بھی خرچ کرتے ہیں تو اس مت میں بھی حکومت کو تقریباً 600 ارب دیتے ہیں۔ خود حکومت پاکستان نے بتایا ہے کہ پچھلے 2 سال میں 2600 ارب روپے پیٹرولیم کی لیوی میں حاصل کیا ہے، جس میں سے کم از کم 1800 ارب روپے وہ ہیں جو غریب اور متوسط طبقے نے ادا کیا ہے، جبکہ ملک میں موجود جاگیرداروں نے 4-5 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس ادا نہیں کیا۔ پریس کانفرنس میں امیر کراچی ظفر خان، رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق، سیکرٹری اطلاعات زاہد عسکری اور نائب صدر پبلک ایڈ کمیٹی عمران شاہد بھی موجود تھے۔ سکھر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف صدیر حسین کی خبر کے مطابق سکھر بورڈ کے زیر انتظام 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات آج سے شروع ہو گئے ہیں۔ پہلی شفٹ میں 10ویں جماعت کا انگریزی اور دوسری شفٹ میں 9ویں جماعت کا اسلامیات کا پرچہ لیا جائے گا۔ اس سال 1,08,000 سے زائد طلبہ امتحانات دے رہے ہیں۔ بورڈ کے زیر انتظام 236 سے زائد امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ چیئرمین تعلیمی بورڈ سکھر امتحانات ای مارکنگ کے تحت ہو رہے ہیں۔ امتحانات میں نقل کی روک تھام کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ سکھر زاہد حسین چندر کا کہنا تھا کہ بورڈ کی جانب سے 30 سے زائد ویجیلنس ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ امتحانی مراکز میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون کے استعمال ممنوع ہوگا۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے شہر سبی سے، جہاں سبی سٹی پولیس کی رواں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کارروائیاں، متعدد ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ایس ڈی پی او سٹی سرکل سبی خادم حسین مقصی نے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران چوری اور چھینے گئے 6 موٹر سائیکل برآمد کر کے ایک منظم ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں ظاہر عرف ملا، حبیب الرحمان وحید اور احسان اللہ شامل ہیں، جن کے قبضہ سے اسلحہ اور امونیشن بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ایک اور کامیاب کارروائی میں بجلی کی تاریں چوری کرنے والے گینگ کے 4 ملزمان صادق، ندیم، ارشد اور کریم بخش کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے چوری شدہ تاریں اور کٹر برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مزید کارروائیوں کے دوران 6 مفرور ملزمان اور ایک اشتہاری ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا، جبکہ اغوا کے مقدمات میں ملوث 2 ملزمان بھی پکڑے گئے۔ غیر قانونی اسلحہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے 3 ٹی ٹی پستول، میگزین اور گولیاں برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جرائم کے خاتمے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی اور کسی بھی جرائم پیشہ عنصر کو قانون سے بالاتر نہیں سمجھا جائے گا۔ سی بی میں پولیس کی ان کامیاب کارروائیوں پر شہریوں نے پولیس افسران کو ہار پہنا کر مبارکباد پیش کی۔ فاروق آباد موٹر سائیکل گدھے سے ٹکرا کے حادثہ مانا والا روڈ ڈیرہ نہریاں والا کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور خاتون معمولی زخمی۔ ریسکیو کنٹرول نے فوری ایمرجنسی گاڑی کو جائے حادثہ پر روانہ کیا۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی خاتون کو موقع پر ہی فرسٹ ایڈ فراہم کی۔ ریسکیو ٹیم نے جاں بحق شخص کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ زخمی خاتون کی شناخت یاسمین شوکت 40 جبکہ جاں بحق شخص کی شناخت شوکت عبدالغفار 60 سال سکنان جبراں سے ہوئی ہے۔ سکھر سے ہماری نمائندہ سمینہ خان کی خبر کے مطابق مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن فنکشنل ضلع سکھر کی جانب سے امام انقلاب سید سبکتلا شاہ شہید سوریا بادشاہ کا 83واں یوم شہادت بڑے عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر گلوبل چوک سکھر کے سامنے شمعیں روشن کی گئی ہیں اور پھول نچھاور کر کے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایس ایف سندھ کے صوبائی نائب صدر ارباز علی عباسی، ضمیر مہر، عبدالوحید کاندھڑو، علی حسن بھمرو، سجاد ناریجو، منظور منگریو، علم الدین جکرو، محمد بخش، عرب نواز جانجو، راشد علی، مولانا بخش، مہتاب انصاری دیگر نے کہا کہ ملک میں جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو پیر صاحب پگارا اور ان کے مجاہدین نے بھرپور کردار ادا کیا۔ اسلام کی سربلندی کے لیے سکھوں کے ساتھ جہاد ہو یا آزادی کی خاطر انگریز سامراج سے جنگ، رات کے اندھیرے میں ہندوستان کا حملہ ہو یا سیلاب اور برسات جیسی کوئی قدرتی آفت، ہر مشکل وقت میں پیر صاحب پگارا اور ان کے ہروں نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ رہنماؤں نے کہا کہ برصغیر میں انگریز سامراج کی حکومت کا تختہ لوٹنے میں
सूर्या बादशाह और इनके हर मुजाहिद की जदोजहद तारीख का एक सुनहरी बाब है, जिसे जिक्र के बगैर तहरीक आज़ादी की तारीख नामुकम्मल। रहनुमाओं ने मुतालबा करते हुए कहा है कि 20 मार्च को पूरे पाकिस्तान में आम तातील करके सूर्या बादशाह का यौम शहादत सरकारी सतह पर मनाया जाए। कराची डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करके सूर्या बादशाह से मंसूब किया जाए और हुर तहरीक के मज़ामीन को निसाब का हिस्सा बनाया जाए, जैसे हमारी आने वाली नस्लों को हुर तहरीक के बाबत मालूमात फराहम हो सके। आडी जागीर के रिहायशियों अली अकबर कोरी, मंठार कोरी और मुनव्वर अली ने नसीराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने मरहूम मामू की ज़मीन पर कब्जे और शनाख्ती कार्ड में बेना जासाजी के खिलाफ एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारा मामू मोमिन कोरी लावल्द फोत हुआ है, जिसके बाट के इलाके में 5 जरीब ज़मीन मौजूद हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मामू के साले के बेटे निसार अली कोरी ने जायदाद हड़प करने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड में वालिद की जगह हमारे मामू का नाम लिखवा लिया है। मुतासिरीन के मुताबिक सिविल कोर्ट टोकरी में ज़ेर समात है, जिसने बाढ़ थाने को हुक्म दिया कि निसार कोरी को ज़मीन पर आने और फसल की कटाई से रोका जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि हक़ाइक़ सामने लाने के निसार अली कोरी का DNA टेस्ट करवाया जाए। मुतासिरीन ने IG सिंध, DIG लारकाना और SSP कंबर शहदाद कोर्ट से मुतालबा किया है कि मामले के शफाफ इंक्वायरी करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस स्टेशन नश्तर कॉलोनी की हदूद में चोरी की वारदातें। पुलिस का मौसर गश्त न होने के बायस चोर ईद की छुट्टियों में गजुमता फैक्ट्री एरिया के हदूद वाक़िया मुतअद्दिद फैक्ट्रियों के मीटर और तारे उतार कर ले गए। नश्तर कॉलोनी के इलाका देव कलाम में ईद के याम में फैज़ान नामी शख्स की खिड़कियां और दरवाजे बनाने की फैक्ट्री से चोर इंडस्ट्री मीटर का सामान चुरा कर ले गए। CCTV में देखा जा सकता है कि चोर ने दोबारा वारदात करते हुए सामान चोरी करके ले गया। वाज़ेह रहे कि ईद की छुट्टियों इंडस्ट्री एरिया में इस नौयत की 3 वारदातें हो चुकी हैं। इस हवाले से शहरी फैज़ान ने थाना नश्तर कॉलोनी में दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी FIR दर्ज हो चुकी है। फैक्ट्री मालकान ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार किया जाए और इलाका में पुलिस गश्त को यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।